May mga bata panudluan bago sana. Makita kay nangarahan naman tana. Gusto. Balik ano ba na? Lagi. 45 ko to ising. Hosana alam sa anak ni David. Mula sa mga salamat sa Ginoo o Hari sa Israel. Hosana sa kahitasan. Ang Ginoo maana kanini. Magampo kita makagagahon sa Diyos kagaampo kami kanimo Ginoo nga panalanginanan mo kining mga lukay o mga sanga ug itugon nga samtang kining imong mga katawan nagpakita sa ilang pagsimba kanimo sa gawas sa ilang pagkatao. Magasinusap sila kanimo ang tumang kaputi sa ilang pagkatao niya sa kailanman sa ilang katawan. Aron sila makabato o kadaugan sa mga kaaway o sa kanunay magpabiling mga tinanhanon sa pagtubo o mga maayo. Ang bata pagkaw ni mo kay tulong ko niya nang tapos. Nga nagbayog nagahari, uban kanimo sa palang espiritu karon hangtod sa kahangtod. Ang Ginoo maanang ang kanina. Tama ng bata. Magpasalamat kita sa ating Ginoong Diyos, mataro ngayon ang paghatag kaniya sa pasalamat o pagkain. Mataro ngayon ang pagkain kanimo makagagahon ka Diyos, tungod sa imong ipakita na tugmang pinaagi sa pagluwas kanamo, pinaagi sa mga na sa Hesus Kristo nga amang Ginoo. Niining adlaw sa sulod sa balang syudad sa Jerusalem, nga nagmadaugon o ipadayang na hari sa mga hari, sa mga tao nga mihiklad sa ilang mga sapot o mikuha o mga lukay diyan sa dalan nga ilang pagalaktan. Di mo ang kining mga lukay na mamoy ilhanan sa iyang pagmadaugan, daugon, o itugod nga kami nagdala ini tungod sa iyang alan magaila kaniya na ang hari o magasurod kaniya sa dalan na magdadala ka namo ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Dili nagapuyog na kahari diya sa imaya uban kanimo o sa balang espiritu karon hangtod sa kahangtudan. Sa ngalan sa Paran, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi sa tanan. Atong pasalamatan ang choir, ang Diez Imago, ato silang parasitan. Pagkinuman ang